भगवते वासुदेवाय। आज गुरु चैतन्य सुमन को कहउछंती, रे सुमन मु काहींकि ढली पड़िली, काहींकि मूर्छागत हो गली जानिछ। तमे जेतेବେଳେ मते प्रश्न पचारिल से प्रश्न को बुझिबा पाई, से प्रश्न को जानिबा पाई मु टिके ध्यानरत हो जाइथिली। आ जेतेବେଳେ ध्यानमग्न हो गली सेतेବେଳେ मु जाई पहुँची गली प्रभुंक निकटरे। प्रभु कोउठी थिले जानिछ? प्रभु थिले ब्रह्मपुर रे। आ से ब्रह्मपुर रे जेतेବେଳେ जाई पहुँची गली सेठी द्वार रे जगिथिले जीव आउ परम। सेठी 5 मन 25 प्रकृति आउ सड़ ऐरी यांकु बांधी करी रखिछंती। रोमे रोमे हरि भजन चलीछि। जेतेବେଳେ जाइकि नारायण को पाखरे पहुँची गली देखिली से भुवन अत्यंत सुंदर। आउ ता पाखरे जेतेବେଳେ जाई पहुँची गली लक्ष्मी नारायण विराजमान करिछंती। आउ सेठा परे पहुँचला परे देखिली जे से पादरू मकरंद झरुछि। प्रभुंक पादरू मकरंद झरुछि, ताकू पान करुछंती ऋषि छंद। आज शरीर तत्वर ए सुंदर कथा को बुझाउछंती शिष्य सुमन को। चैतन्य बाके सुमन प्रमोदित होई, बोइला देखाओ मते से दुर्लभ भूई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। चैतन्य बइले सेई बड़ई संकट, माछी गलिबाकू तई तिले नाही बाट। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज सुमन कहउछंती, हे गुरु चैतन्य मते थरे से भूई की देखाओ जोटी लक्ष्मी नारायण विराजमान करुछंती, पादरू मकरंद झरुछि से जगह को मते थरे नहीं जाओ। तेणु आज चैतन्य कहउछंती से जगह को जीवा एते संभव नुहे। से जगह इति छोट रंध्र अच्छी, से जगह को केबे केही भी जाई परिबेनी। ध्यान मार्गे जोगी जने देखंती से स्थान, तू काई देखिबु छाड़ी तारा पुत्र धन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जेबे तू ए हांक आशा पारु परि हरि, तेबे सिना तू ही देखी पारिबु से पुरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। वंश सहित छाड़बू एक थिले पास, जान से स्थान केबे नोई बटी दृश्य। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु से स्थान को जोगी जन माने जेतेବେଳେ ध्यानरत रहंती, तपस्या करंती, अनेक अनेक तपस्या कला परे से जगार जाई पहुँची जाती। से जगार जाई पहुँची जाती। आउ से ब्रह्मपुर रे ब्रह्म को दर्शन करंती। ब्रह्मपुर रे ब्रह्म को दर्शन करंती। से छिद्र बाटे सेठी मकरंद को पान करंती। तेणु तमे जदि देखिबा पाई चाहुछ ताहले ताहले से तमे संसार त्याग करने को पड़ो। तेणु संसार त्याग करी तमे देखिबा पाई जदि चाहुछ ताहले ताहले मध्य तुमर पाप हबो। काहेकि ना जो संसार को तुमे आसीच से संसार रे रही संसार कर्तव्य को करी तापरे जाई तापरे जदि तुमे ध्यान मग्न हबो ताहले सेठी दर्शन करि पारिबो, आउ से मकरंद को पान करि पारिबो। दुर्गम पथटई श्री हरि भजन,
ভয় করি যোগী জনে যান্তি ঘোর বন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। অগম্য স্থানকু যাই লুচি করি বসি শ্রীহরি নামকু দৃঢ়ে হৃদয় মদে ঘোষি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। গোবিন্দ পদ্ম পাদরে চিতকু মজাই একান্তে ভজু অছন্তি ফল মূଳ খাই। জনান্তে ভজু অছন্তি ফଳ মূଳ ଖାଇ। ଏକାନ୍ତେ ଭଜୁ ଅଛନ୍ତି ଫଳ ମୂଳ ଖାଇ। ସଂସାର ମାୟା ମଣନ୍ତି ତେଣୁ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରମ ଗତି ଲାଭ ହୁଏ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ କହିଲେ ତମେ କେବେ ଯାଇପାରିବନି, ତମେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ। ଆଉ ଯଦି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା କଥା ତାହେଲେ ସଂସାର ତୁମର କରିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ସଂସାର ତମେ କରିଛ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ତୁମେ କି ସାଧନା କରିବ? ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯଦି ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ ତପସ୍ୟା କରିବ ତାହେଲେ ପାପ ହେବ। ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯିବ, ପରିବାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯିବ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଏଥର ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୁମେ ବିବାହ ହେଇଛ ସେ ଏବେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିବେ। ଏଥର ତୁମର ସେଠି ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତୁମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଚାଲି ଆସିବ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ସେଠାରେ ରହି କେବଳ ତପସ୍ୟା କରିବ, ସାଧନା କରିବ, ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଗୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ କରିବ, ଷଡ଼ ଐରୀକୁ ବାନ୍ଧିବ। ଷଡ଼ ଐରୀକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ହରି ନାମକୁ ଭଜନ କରିବ, ହରି ଭଜନ କରିବ। ଆଉ ଭଜନ କରି କରି ବାଟ ଚାଲିବ, ଦେଖିବ, ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ପଶିବ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ତୁମକୁ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଦେଖିବ ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ ଯିବ ପରମ, ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଯାହାକୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସୁମନକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସୁମନ ବୋଇଲେ ସେ ଜଗତର ତାତ, ସେ କିମ୍ପା ସମାନ କରି ନ କଲେ ଜଗତ।
জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ উଣା ଅଧିକ କି ପାଇଁ ସଂସାର ଇଲେ একথা সংশয় ফেড়ি কই দিও ভলে জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ যেতেবেলে প্রাণী মানে বহু সুখ পান্তি বড়ি মাপণে বিকি নিন্দা যে করতি জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ তেণু পাপ পুণ্যর কথা আজ সুমন কହୁଛନ୍ତି যে ব্রহ্মদেব যেতবে সৃষ্টি কি রচনা কলে সেতবে পাপ পুণ্যকু মধ্য স্থান দেলে তেণু ব্রহ্মা যেতবে সৃষ্টি জাত কলে সৃষ্টি কলে সেতবে এটি সমস্তকু তো সমান অধিকার ଦେଇଥାନ୍ତେ তেণু জনকু পাপী কলে জনকু পুণ্যাত্মা কলে কিছু ধর্ম রখিলে কিছু অধর্ম রখিলে কিছু সুখ রখিলে কিছু দুঃখ রখিলে কিছু ভাল রখিলে কিছু মন্দ রখিলে তেণু ব্রহ্মদেব কোণ সব সমান କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଯାହା କରିବେ ସବୁ ସୁଖ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ଏଠି ଅଧର୍ମ କିଛି ରହିବନି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କରିବେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକି ରଚନା କଲେ ଏ ଅଧର୍ମକୁ କାହିଁ ରଖିଲେ ଦୁଃଖକୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ ଏସବୁକୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲେ ତୁ ଶୁଣ ରେ ଅବଧ ମନ মূর্খ পরায়ে তুই নবুঝু বচন জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ যেতেবেলে বিধাতায়ে সৃষ্টি জাত কলে আগ করিণ মনুষ্য মানকু সর্জিলে জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ তেণু আজ চৈতন্য কହୁଛନ୍ତି আরে সুমন তু বুঝুনু কাহিঁকি আজ ধাতা যে নিয়মাবলী କରିଛନ୍ତି এ সৃষ্টিকে রচনা করে যে নিয়মাবলী সব କରିଛନ୍ତି যে অধর্মকু কিয়ে গ্রহণ করিব ধর্মকু কিয়ে গ্রহণ করিব দুঃখকু কিয়ে গ্রহণ করিব সুখকু কিয়ে গ্রহণ করিব কিয়ে পাপকু গ্রহণ করুছি তো কিয়ে পুণ্যকু গ্রহণ করুছি যেতেবেলে যেতেବେଳେ প্রভু প্রথমে মଣିষকু সৃষ্টি কলে সেতেବେଳେ মଣିষর খাদ্য পাই আজ অন্ন সৃষ্টি কলে ধানকু সৃষ্টি কলে যে ইয়ে অন্নকু খাইকে মଣିষ বঞ্চিব তেণু ধান সৃষ্টি কলে সেতিরু সে অন্ন তৈরি করি আজ মনুষ্য তাকে ভোজন কলা আউ সেতিরে সে তার জীবনকু বঞ্চেইলা আউরি মধ্য বিধাতা কোণ কলে তাଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୋଷିବାକୁ ବିଚାରିଣ ମନ ଅନର ନିମନ୍ତେ ଜାତ କରିଲେ କଧାନ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ କଲେ ଶାକ ମୁଗ ବ୍ରିହି ଆବର ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଫଳମୂଳ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ ବ୍ୟାଧି ନାଶ ପାଇଁ କଲେ ନାନାଦି ଔଷଧି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରି ସାରି ବିଧି জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ
ବସନ ସଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତରେ ନାନା ଧାତୁ କଲେ ଅଷ୍ଟରତନେ ନାନାଦି କରି ଅଳଙ୍କାର ରହିବା ନିମନ୍ତେ କଲେ ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ହେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା, ତେଣୁ ଧାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ କିଛି ଶାଗ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୁଗ ବିରି ଏସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହାକୁ ଖାଇ ଭାତ ସହିତ ତାକୁ ଖାଇବ ଏବଂ ସିଏ ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହେବ ଆଉ ଏ ଯଦି ଅଧିକ ଖାଇବ ଅଧିକ ପିଇବ ଅଧିକ ଯଦି କିଛି କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ତା'ର ଶରୀର ଖରାପ ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ଆଜି ମହୌଷଧି ବୃକ୍ଷମାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଲା ସେ ମହୌଷଧି ବୃକ୍ଷକୁ ତାକୁ ପାନ କଲେ ତାର ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତାର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ 84 କୋଟି ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପୋକଟିଏ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ରହିବ କେଉଁଠି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଘରଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ଦେଇଛି, ଘରେ ତୁ ବାସ କରିବୁ, ଆଉ ଏଇଆ ତୋର ଭୋଜନ ହେବ, ଏଇଆ ତୋର ପାନୀୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାମସର ନିବାରଣ ହେତୁକୁ ବିଚାରି ଚୋଖି ଦେଲେ ପୁରୁଷକେ ଗୋଟାଏ ଯେ ନାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ବୋଇଲେ ଥିରେ ହେବ ବଂଶବର ଧୂତ ଏହା କତଉଁ ହୋଇବ ଦୁଇତା ଯେ ସୁତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ କାମସର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମନା ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ କାମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମତ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାର ଆଗକୁ ଯିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ହସ କାନ୍ଦ ଏସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେବ, ସିଏ ପୁଣି ଏ କାମସରରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେଠି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ମହିଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ଯାହାକୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଆଜି ଶିଷ୍ୟ ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକି ରଚନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ
रचना कला पर प्रभु मध्य निजे जाइकी ए संसार तदारख कले केमिति किए कौ प्रकार चलिबो किए कौ प्रकार चलिबे से कथा को आज प्रभु गोटी गोटी करी समस्तंकर कथा को बुझिले। स्वयं लोकधारी धाता रूप धरी ब्रह्मांड सजना कले अति यत्न करी জয়ন্ত সজনা কলে অতি যত্ন করি ব্রহ্মাণ্ড সজনা কলে অতি যত্ন করি পুনি মন মধ্যরে কলে কবিচার যেতে কর্ম করমাণি সংসার ব্যবহার জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। तेणु प्रभु कौन कले जेतेबेले निजे धाता रूप हेई जेतेबेले संसार को रचना कले ए जीव सृष्टि करदेले तापर कौन रखिले ना यज्ञ जप तप ध्यान ये सब को रखिले। कहीं ये सब रखिले ना यज्ञ रखिले एइथिपाई जे यज्ञ कले समस्त देवता माने खुशी होई थांती यज्ञ कले ए संसार दुख सबू चली जाई सुख प्राप्त होता है। यज्ञ कले ए संसार रु काल दूर होता है कहीं प्रभु रखिंट भल मंद दुख सुख हानि लाभ ये सब रखिंट ना। तेणु जदि अधिक कोटा हो जाए जदि मनीष को अधिक दुख पड़ा से से कौन करिवो ना अधिक रु जितेबाला अधिक हो जाए सेतेबेले कौन करे ना आमको यज्ञ करने को पड़ो जप करने को पड़ो तप करने को पड़ो। तेणु यज्ञ जप तप ये सब को मध्य प्रभु रचना कले। जदि अधिक दुख पड़े संसार को दुख पड़ा सेतेबेले संसार रे ए यज्ञ जप तप करी प्रभु को आवाहन करने को पड़ो। प्रभु को आवाहन कले प्रभु प्रभु धरावतरण हेबे आउ से कष्ट दुख को निवारण करिवे पुणी थरे स्वाभाविक अवस्था को फेरे आनिबे। तेणु आउ कौन कले ना देवा दया सत्य आउ धर्म याकु मध्य रखिले। जदि जने खाली नबाकू चाहूँगी खाली नबाकू चाहूँगी तेणु सी केवल पाप हो जाए। तेणु ताकू प्रभु कहिसंती जे देवा जो माने केवल दान करती से मानकर पाप क्षय होता है। तेणु देवा को रखिले दया को रखिले देवा दय धर्म सत्य ये सब को रखिले प्रभु। तेणु आमे कहा को ग्रहण करिबा केमिति ग्रहण करिबा आज गुरु चैतन्य सुमन को बुझे दौरान सुंदर कथा तापर कौन है परवर्ती अध्याय आम जाना। आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दवा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष